Pemulihan nyata atas kami. Amen. Yes. Ada kesembuhan atas kami. Karena Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Yesus. Terima kasih. Amen. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami akan terus menyembah pada pagi hari Tuhan. We give all this worship to you, Lord Jesus. Hallelujah. My eyes staring to you. All my life will be served by you. All my life will be served to you, Lord. Please guide me to your hand. To
percaya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Siap menolong kami Tuhan Yesus. Siap Tuhan mengurapi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada pemulihan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima Thank kasih. you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai persekutuan kami pada hari ini. We start the worship today. Dan kami percaya Tuhan saat kami menyembah dan berdoa pada pujian Tuhan. And we believe when we are worship you, you are well present in this place. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Kau kusembah, kau kusembah. I will worship you. Kau kusembah. I will worship you. Kau ku I sembah, will worship you. kau sembah, oh Lord, oh Tuhan, kayu ku sembah, kayu ku sembah, kayu ku sembah, Tuhan. I will worship you, oh my Lord. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. I will worship you, oh my Lord. Kami bersyukur Tuhan Yesus. We are grateful to you, Jesus. Bapa di dalam surga, Our Father in heaven, persekutuan kami pada hari ini our worship today jadi karena peran sertamu. today because of you. Dan kami bersyukur Tuhan And we are thankful kalau kami boleh dipertemukan kembali. and we can meet each other in this place. Just me thinking. Beserta dengan tim Pastor Ken and also the team. yang menyertai setiap kegiatan mereka di Indonesia. And Lord will be guiding every single activity SOS in Indonesia. Untuk semua jemaat PGP One Gospel, To all people in one gospel, terima kasih. thank you, Lord. Kami bersyukur Kau yang menyertai setiap kehidupan mereka juga. We are also grateful, God, we are grateful, God, that will us along the way. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami. I believe that all the ceremony here Di dalam tangan kasih kuasa. we give to in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Hanya Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Only in the name of Jesus Christ. Kami berdoa, We are praying, kami mengucap syukur. we are thankful. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Please have a seat. Please have a seat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Welcome to everyone, untuk Pastor Ken especially for Pastor Ken dengan tim. and team. Dan terima kasih untuk kunjungannya Thank you for your visit us kepada jemaat kami. to our member in this church.
gereja gerakan Pentakosta, the church movement Pentecost, One Gospel. One Gospel. Dan saat ini kita akan mendengar sambutan. And this moment we will hear the greeting from our senior pastor. Dari Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Diki Suwaka. Saya silakan. Mari kita berikan. Let's give me the hand for our senior pastor Diki Suwaka. Hello. Hello. Good morning. Morning. Selamat pagi semua. Kita bersukacita pada pagi ini karena kita berkumpul bukan karena hal yang lain, karena kita akan merasakan kuasa dan kasih yang nyata dari Tuhan. We are all together here just because not a coincidence, but we will receive the greatest joy from Lord today. Amen. Amen. Kita kedatangan saudara-saudara kita dari Filipina. Ya. Maybe in Philippines we can stand up to show to the member. So everybody know who coming from Philippines. Philippines. From Philippines. Stand up Yeah, from the Philippines. So many from Philippines come. Thank you. Yang dari Hong Kong. China, Hong Kong. Even your name are China. Kalau ingin tahu satu pribadi itu artis Hong Kong semua. Karini is until now maybe he is the actress from Hong Kong. Dan terima kasih untuk aktivitas hari ini walaupun kita nggak bisa full sebab ini bukan hari libur. Okay, thank you for all coming from the others. This is not cannot pull in the room because this is a working day, so some people maybe still work in the office. Tapi tanpa mengurangi rasa sukacita, kami menyambut dengan segala hormat dan kebanggaan kepada saudara-saudara semua yang baru ada yang baru saya lihat, tapi mengucap syukur bahwa kita bisa bersama-sama berkumpul. Okay, within us there are some people the first time come to here we said Filipino and Pastor Ken, but the others the members we said there are some people who come first in this place. Please listen. Bala katangan. Maria and husband. Ya. Maria semua. Welcome. Dan tidak usah berpanjang-panjang, saya ucapkan selamat menikmati. Kita ada nanti makan siang bersama, kita ngobrol bersama, mau praktis Inggris boleh. Sekarang waktunya. Kalau ada apa namanya guru bahasa Inggris itu mahal. Nah sekarang ya. This fellowship, especially for the members of the church, this is the great opportunity for them, especially for learning English. Because if we are hire a special teacher especially from the United States, it's very expensive. But today, we free of charge for them. And then we can fellowship together, we can have a meal together, and we can chatting and sharing each other. Oke, selamat bersukacita dan menikmati acara sesi demi sesi. Pasti Tuhan memberkati seluruhnya. Dan kepada Pastor Ken bersama tim, saya ucapkan terima kasih. Selamat melayani dan Tuhan memberkati. Kepada anggota jemaat, mari kita menikmati suasana yang baik ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Okay, please enjoy. This is the great opportunity. We can learn a lot each other. And also this is coming from the Lord actually. Who believe this is coming from the Lord actually? Yes. Yeah. When in the hand of the Lord should be the glorified the kingdom of the Lord. Amen. Amen. Haleluya. Okay, we are changing a little bit the schedule just because you should at the beginning we actually want to give you the medical talk show, etc.
no problem at all. We can changing because we are usually like that. Okay. Mohon maaf sebelumnya, tadinya ada dokter Waf yang hadir. Tadi malam dia sakit dan coba dari pagi untuk bangun, ternyata demamnya tinggi dan dia kemungkinan akan tambah parah kalau datang ke sini. Jadi ada perubahan acara sedikit. Jadi nanti sesi 1 akan dibawakan oleh Pastor Ken, akan bercerita tentang apapun juga. Kita break makan siang, nanti sesi 2 saya bawakan terus selesai. Dan kita akan kembali lagi ada coffee break di akhir acara. Dan setelah itu kita bisa doa sama-sama di taman, bisa ngobrol sama-sama untuk menyatukan bahwa kita berfellowship atau bersekutu. Okay, Pastor Ken, it's time for you to show. Give me the big clap your hands together. Tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Ken. What's the word? Menka? Mencintamu. No, the other one. Weke. We. Kami Mencintamu. Kami Mencintamu. Ken Kami Mencintamu. We love you too. Ken Mencintamu. Ken mencintaimu. Rudy Mencintamu. We love you. Pastor Dicky Mencintamu. Pastor Dicky mencintaimu. Okay, welcome everyone. Selamat datang semuanya. If you need to talk about diabetes, Kalau misalnya mau membahas tentang penyakit diabetes, please talk to me later. mungkin bisa diskusi dengan Pastor Ken karena dia penderita penyakit diabetes. It cost me 1 million Hong Kong dollars Karena dia berharga 1 juta Hong Kong dolar to save this leg. untuk bisa menyelamatkan kaki dia. Okay, so I have 1 toe left, Di kaki kirinya tinggal 1 jempol tertinggal and I have 2/3 of my foot left here. dan sekarang di kakinya ada luka yang lumayan cukup sakit sebetulnya untuk dia bisa berdiri. So I can talk to you about goal setting, Dia akan bicara tentang how to pay $1 million off of loans. mungkin dia akan bicara tentang goal setting, gimana caranya mencapai 1 juta dolar. And I did it while going blind Dan dia juga kenapa sampai buta hari ini and getting my leg cut off. dan bagaimana ceritanya kaki dia diamputasi. I'm scaring you. Mungkin saya membuat kalian takut. Hallelujah, there's good news. Alhamdulillah ada kabar baik. One day when I got my leg cut off, Suatu hari pada saat kakinya dipotong, this is the joke, okay? ini adalah cuma kelakar atau One day when I got my leg cut off, pada saat kakinya dipotong, I raised 3 million Hong Kong dollars pada saat itu dia menggalang dana mencapai 3 juta dolar on my bed. hanya dalam di tempat tidur dia. 1 million in Bibles. Pada saat itu ada 1 juta di dalam Alkitab. 1 million for Indonesia and Pakistan. Dan dia juga memberikan 1 juta untuk orang Indonesia dan orang Pakistan. And 1 million for face masks during COVID. Nah, pada saat itu dia membutuhkan masker pada saat COVID dan juga dia mendonasikan 1 juta dolar. I told the nurse, Dan dia bicara kepada perawat, laying in my bed, walaupun dia tertidur di atas tempat tidur rumah sakit, I just raised $3 million. tapi dia bisa menggalang dana sampai mendapat 3 juta dolar Hong Kong. They took away my pain medicine. Dan itu sebetulnya mengambil alih obat-obat yang harusnya untuk dia. No, I really did. Tidak, I really raised the money. I really did. Sebetulnya bukan mengambil jatah obatnya, tapi dia betul-betul mendapatkan uang baru. I even got $1 million worth of face masks. Dan Irene juga mendapatkan 1 juta Hong Kong untuk membagikan 1 juta masker juga. They sent them to her at the office. We think it's just like small boxes. We thought they would be small boxes. No, Is it? they were 75 big boxes. Dia pikir dia akan menyumbangkan kotak kecil masker, tapi ternyata ada 17 kotak besar. Even the rich churches and the rich organizations Bahkan gereja yang kaya atau organisasi yang kaya pun took free masks from tetap us. mau minta
masker gratis dari Aileen dan kami. Because very hard to come. Yeah, very hard to buy in Hong Kong. And we were very little ministry. Dan pada saat itu dia melakukan ministry kecil-kecilan. But we could help a lot of people. Tapi dia bisa menolong banyak orang di luar sana. See, we're in Passover time right now. Dan dia bisa melalui waktunya sampai hari ini. We're in what they call the Holy Week. Dan dia bicara bahwa minggu-minggu yang holy itu suci. And the Lord wants you to cry and remember Him. Dan Tuhan juga ingin dia menangis dan mengingat dia. But remember, He arose from the grave. Dan ingatlah bahwa dia adalah bunga mawar dari kuburan. And Mark 16 says He calls us to go around the world. Dan dalam Markus 19 disebutkan bahwa dia akan pergi ke seluruh dunia and tell the good news of Jesus, revealing salvation and the kingdom to us. Dan beritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita semua. And the Lord said in Mark 16:20. Dan Tuhan juga berkata melalui Markus 16 ayat 20 that He will go with us. Bahwa Engkau akan pergi bersama dengan kami. And He will do confirming signs, wonders, and healings. Dan Engkau juga akan mendapatkan konfirmasi dan tanda-tanda bahwa akan bisa menyembuhkan. So that is what we are celebrating. Dan itu yang akan kami rayakan hari ini. Okay, so we are traveling here. Kami mengalami perjalanan jauh ke tempat ini. About 24 of us. Sekitar 24 orang bersama dengan kami. Because a blind man, karena ada seorang buta with his leg cut off, dengan kaki palsu yang sudah diamputasi, and only one toe, dan dengan hanya kaki kiri hanya dengan satu jempol, with no job, dengan saat ini tidak punya pekerjaan tetap, told his friends, dan dia hanya bisa berkata kepada teman-temannya, let's come and love the people of Indonesia. Datanglah dan cintailah orang-orang Indonesia. Let's love Pastor Diki's church. Mari kita cintai gereja dari Pastor Diki. Let's love the doggies behind us. Mari kita cintai juga anjing di belakang. Because when you are in Jesus Christ, pada saat engkau juga bersama dengan Tuhan Yesus, the Bible says you can do everything. Dalam firman Tuhan juga Tuhan Yesus berkata bahwa engkau bisa melakukannya segalanya. Okay, now we're going to have our text from Mark chapter 14. Ada tulisan dalam Markus 14. Chapter 14. Ayat 14. And we'll be at verse 1. Dan ayat 1. But first, we need to pray for 3 groups of people. Pertama kita membutuhkan mendoakan untuk 3 grup orang-orang. Okay, the first group of people are the people who are working, business people, mothers, children in school, that whatever happens here, the God's Spirit will touch them wherever they are. Di grup pertama akan dikumpulkan businessman dan pekerja dan ibu anak. Because today is what they call Monday Thursday. Pada saat Monday Thursday. Senin dan Selasa. That's the day where Jesus told everything about the Father and the Holy Spirit during the Last Supper. Pada saat Senin Selasa itu di mana Tuhan Yesus berkatakan kepada orang-orang di mana itu hari itu adalah perjamuan terakhir. And then he went to the Garden of Gethsemane to pray. Dan akhirnya Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Shirley, did you go to the Garden of Gethsemane to pray? Apakah Shirley mau pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa? Like Jesus and then die. Apakah Shirley mau pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa dan akhirnya mati seperti Yesus?
Yeah, Yes. in Israel, yeah. I did. Yes, she went to the Garden of Gethsemane. Gethsemane. So at the end of the service, go up and ask her, was it like Pastor Diki's garden? Apakah pada saat Sherry pergi ke Taman Getsemani di sana dan berdoa, apakah mirip persis seperti di gereja ini seperti Pastor Diki? So the Garden of Gethsemane, Jesus prayed, Di Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus berdoa, my will not be done, but your will be done, Father. dan mungkin dia tidak akan bisa selesai, tapi Tuhan Allah akan betul-betul bisa menyelesaikan. And all of his disciples and followers fell asleep. Dan pada saat itu seluruh dari murid Tuhan Yesus malah berdoa. Pada saat Yesus berdoa. So when you're on a mission trip, Pada saat saya mengalami perjalanan untuk misi pengabaran Injil, you say, Lord, help me every day to wake up, dan dia selalu pagi-pagi bilang bahwa Tuhan tolong bantu semua tim untuk bisa bangun pagi-pagi, to listen to you, untuk bisa mendengarkan apa yang kau mau katakan, and to help others know about Jesus. dan bantu kita untuk bisa memberitakan kabar Injil sehingga banyak orang tahu mengenai Tuhan Yesus. So we'll talk about that in a minute. Dan kita akan bicara dalam beberapa menit. But first, Shirley's going to pray for all the people. Pertama-tama Pastor Sherry akan mendoakan untuk semua orang di tempat ini. Please. Oh yes, Oh ya, we praise you. kami We berdoa. glorify your name. Kami memuliakan nama Engkau. Thank you, God, for this wonderful day. Dan lagi pada saat hari ini yang begitu luar biasa, Really, without you, we cannot do this. tanpa So kami betul-betul tidak bisa melakukan this apa-apa. moment, we want to give you all the glory first. The glory is for you alone. Because apart from you, we can do nothing. So this day, we want to dedicate to you, these people here. Oh, Rabashanda, Rabasia, Rabashanda, Tanpamu kita tidak bisa apa-apa. Saya Oh, mengucapkan Rabashanda, namamu. Rabasia, Rabashanda, Rabasia. Oh, yes, Lord. Thank you for all the people that are here. That's really the one, your presence. And your presence is enough. So, Lord, come with us. Come with us. Oh, Rashenda, Rabasia. We thank you so much, oh God, for your presence. Terima We kasih thank Tuhan you telah hadir di tempat for ini. being united with each other. The Philippines and the Indonesians, we do believe, Lord, that this day we are one in spirit to do your job, to do our job, and you will be the one to do it. We're only, oh God, hallelujah. Tuhan telah menyatukan kita We're semua only the orang instrument to do the miracle to this day. And the best miracle that you will do is salvation. And I know this day, in this room, there's salvation in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Tempat ini akan In ada Jesus' keselamatan atas name. nama Thank you, Yesus. God. Because you said one soul is thousands of angels rejoicing now, rejoicing in heaven. So Lord, we thank you for that. We thank you because something will happen this day in this place. We thank you, God, for your goodness. We thank you for your faithfulness. We thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, come in this place. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. All glory, all honor is for you alone. In Jesus' name, amen. Okay, now Dr. Love, she is resting and got very sick all night after ministering yesterday. Ya, Dokter Lam mengalami kelelahan sehingga sakit dan harus istirahat di hotel hari ini. And we want to pray for her. So Irene and her mother are going to come up
and pray for Dr. Love. Dan kita ingin sekali mendoakan Come on, Mama. mendoakan Aileen, dan kita panggil Mama dan Aileen untuk mendoakan Dr. Love yang sedang terbaring sakit. Yes, Father God, we can be, Lord God, to live up Dr. Love to you, Lord God. That, Lord, we do believe already, Lord God, that she already received the healing in her body, Lord God. She's karabashikara, Lord, declare healing upon healing in her body, Lord God. That the enemy cannot attack her body or sickness or anything, but Lord God, you have healed her in Jesus' name. Amen. Yes, amen. Thank you, Father. Thank you. Kami di sini, tempat ini semua mendoakan Dr. Love yang sedang terbaring sakit, dan tidak ada satupun serangan-serangan dari iblis yang akan mematahkan, yang akan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan bilur-bilurnya akan menyembuhkan Dr. Love yang saat ini, dan masih ada aktivitas berikutnya yang akan kita lakukan, dan semuanya tentunya Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita. Amen. We pray, Lord God, that she can join us later on, and we just declare that she is okay now in Jesus' name, and she will come, Lord God, she will testify your goodness, your faithfulness, and she is rejoicing right now in Jesus' name. We thank you, Lord God, for her life, and Pastor JP, bless them, Lord God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Kami berdoa sekali lagi untuk Pastor Love bahwa aktivitas berikutnya tentunya dia akan bisa bergabung, dan juga mendoakan Pastor JP yang sekarang juga menemani Pastor Love, dan beri juga kekuatan dia untuk bisa merawat dia sehingga dia bisa kembali beraktivitas dengan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, thank you so much, Lord, for everything, Lord. We cannot do nothing, Lord, without you. We praise you, we glorify you, Lord. Thank you so much for the total healing for Dr. Love, Lord. Thank you, Lord. Have your way, Lord. We cannot do nothing without you, Lord. Thank you so much. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tanpamu kami tidak bisa melakukan apa-apa, dan kami sama juga mendoakan Dr. Love untuk cepat sembuh. Amin. We have one group more we need to pray for, and I will in a minute ask Pastor Dicky and his wife. Hello. I will ask Pastor Dicky and his wife, and Irene and I, and Pastor Rudy to help me pray. Okay. Saya mengundang Pastor Dicky sama We would like untuk mendoakan Pastor Leah and Pastor Ernest to come stand right here. Kami memanggil Pastor Leah dan Pastor Ernest untuk dapat datang di tempat ini. Are they coming? Yeah. Okay, let me shake their hands to make sure you're here. Okay. This is Pastor Ernest Ini Pastor Ernest and Pastor Leah, dan calon istrinya Pastor Leah. and they're very smart, professional business people, engineers, etc. Dan mereka berdua adalah benar-benar orang yang punya bisnis yang sukses dan juga seorang insinyur. Now the Lord touched their heart. Tapi Tuhan telah menyentuh hatinya. They had a vision of Indonesia. Dia telah memberikan sebuah visi mengenai Indonesia. The angels from heaven were saying, "Go to Indonesia, follow Roh Kudus." Malaikat-malaikat di surga bilang kepada dia, datang ke Indonesia, ikuti hati kamu dan ikuti Roh Kudus. And they said, "But we don't have any money." Tapi dia bilang, saya nggak punya uang. And the Lord said, "What about your wedding money?" Terus bagaimana kalau pakai uang buat nanti kamu menikah? For they're getting ready to get married on May 25. Dan mereka tanggal 25 Mei akan menikah, tapi uangnya dipakai pergi ke Indonesia untuk menginjili. So their whole team, Dr. Love, Dan seluruh timnya Dr. Love, a little tear came in their eyes
eyes. Dan ada sedikit air mata yang keluar dari matanya. And they said, we need to love the Indonesians more than our own happiness. Bahwa dia membutuhkan lebih banyak cinta dibandingkan kesukacitaan. And they gave up their wedding. Dan akhirnya mereka tetap menyiapkan pernikahannya. What do you think? Bagaimana menurut kalian? Uangnya buat menikah dipakai untuk pergi ke sini. Apakah punya cukup uang untuk bisa menikah di bulan Mei 2000, tanggal 25? So we believe that Kita percaya bahwa they will be married on May 25. kita percaya bahwa mereka berdua tetap akan menikah tanggal 25 Mei mendatang. And our team has been raising some money to try to help them get their goal. Dan beberapa timnya akan coba mencari dana untuk bisa menyelesaikan tujuan mereka menikah tanggal 25. We are not telling you this because we want money. Yes. Saya menceritakan ini bukan berarti saya menginginkan uang yang dari tempat ini atau But Ernest and Leah might want some more of the fried bananas. Tapi mereka berdua ternyata mereka suka sekali pisang goreng tadi. But we want Pastor Dicky and his wife to come and pray for them, because Ernest, are you going to do whatever you can to marry your beloved on May 25? Are you going to do it? Are you going to do it? Is he going to be a man? Ernest, are you going to be a man? A man of the Lord? Okay, Pastor Dicky and your wife, if you can, please come and bless this marriage. He said, I do. Good practice. Jadi Pastor kan ingin Pastor Dicky sama Pastor Tani untuk mendoakan mereka ini, walaupun bukan menjadi pasangan pemberkatan nikah saat ini, tapi sudah boleh diimajinasikan memang saat ini sedang mau menikah tanggal 25 Mei mendatang. Bapak yang baik, Our good Father, kami percaya we believe bahwa Engkau punya rencana khusus untuk calon pelanggan. we believe that you have very good plan to both of the couples. Mereka berkorban untuk misi Tuhan. They are sacrifice for your mission. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. We know and we believe that you are never owe anything. Karena itu Tuhan, And just because of that, Lord, berkati Ernest bless us so much dengan kuasa with your power, ajaib dari Tuhan. with your unbelief and fantastic. Biarlah Ernest boleh tetap percaya Let us still believe apa yang diberikan tidak sebanding dengan karya Allah yang baik bagi dia. what you has sacrifice is not compared with what Lord will give to you. Karena itu Tuhan, Just because of that. di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, In the name of Lord, in the name of Lord, Son, and Holy Spirit, berkati, berkati, blessing. biarlah kuasa Tuhan nyata. Let the power will be done. Kami percaya tanggal 25 Mei adalah hari